ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିବାରୁ ମତେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ନାରୀ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ବା ମହିଳା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଦୟା କରିକିନା ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୋ ଭାଇ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଛି। ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଖେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଅଟୋ ବି ଚଲେଇ ପାରେ, କାର ବି ଚଲେଇ ପାରେ, ଆଉ ଜେସିବି ବି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ପାରେ। ନା ମତେ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମୁଁ ପାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ମତେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଖିକି ଆକୁ ବଢଉଥିବେ ଯେ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଯେମିତି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ କୌଣସି ମହିଳା ବି ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ବଢିପାରିବୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା अंकिता नायक। ମୁଁ अन्नपूर्णा फाइनान्स रे ମୁଁ କାମ କରେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ଅଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍योर ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ରେ କି ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକିନା କିଛି ଗୋଟେ अचीव करछन्ती, आमे तांको गुडा थर रिकॉग्नाइज करिछु। बट प्रथम थर आमे माने एमिति स्त्री लोकन को एमिति फीमेल मानन को आमे रिकॉग्नाइज करूछु जो माने कि गोटे मेल डोमिनेटेड जॉब रोल रे काम करूछन्ती। जेमिति कि आपणकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हमर बस कंडक्टर, हमर हला होम गार्ड, कांस्टेबल, एमिति लोकन को आमे नेकिना आसीछु। केते जण नारी को सम्मानित कर आज आमे 8 जण एमिति नारी मानन को आमे सम्मानित करिछु। ताको भितरु 2 जण हमर कबड्डी प्लेयर भी अछन्ती, जो माने कि हमर स्टेट लेवल रे खेली चंदी। बट से माने किसी रिकॉग्निशन पाइ नथिले, तो तांको भी आमे आज नेकिना आसीछु हम सहित। आउ कोन कार्यक्रम अछि आज या परे हमर रहिछि कल्चरल प्रोग्राम रहिछि, हमर गोटे अनाउंसमेंट रहिछि जोथरे कि आमे हमर वर्तमान एमपी सर आसुचंती श्री गोविंद चंद्र पटनायक से अनाउंस करिवे। आर्थिक सहयोग जदि कहिबे मु अन्नपूर्णा विषय जदि कहिबी, वर्तमान आमे 30 लाख एमिति महिला मानक पाखरे पहुंची जाइछु, जो माने कि गां गहली रे अछंती, रूरल एरियाज रे अछंती, तांको आमे गोटे फाइनेंशियल लाइवलीहुड आमे तांको देइछे। सेटा वर्तमान हमर अन्नपूर्णा फाइनान्स रो हमर बैंकिंग लाइसेंस पई अप्लाई हेइछि। बट एबे सेही विषय रे मु किछि न कहिबाटा ठीक। डायरेक्टर अन्नपूर्णा फाइनान्स नहीं आमे बहुत थोर करछु। एटा आमे 6th टाइम हमर एटा होउछि। आउ वुमेन्स डे सेलिब्रेशन आमे करथुलु आगुरु भी, आ एथरक भी करछु। सब थरक बढिया एथरक भी जो महिला माने विभिन्न क्षेत्र रे जो विभिन्न प्रकार अचीवमेंट करिसेंती समानक पे आमे विभिन्न प्रकार अवार्ड एटी दोछु, तांको सेलिब्रेट करछु, तांकर अचीवमेंट को एक्नॉलेज करछु। तो केते जण महिला को आज सम्मानित करछु, आ कोन फील्ड रे महिला सम्मानित आज आमे गोटे यूनिक सेक्टर को करिछु, जोथरे कि जो स्टेरियोटाइप्स जो सेक्टर रे महिला माने ब्रेक करी के आछन, से बडा सेक्टर जेमती ऑटो ड्राइवर, उबर ड्राइवर, जोमेटो डिलीवरी, ए भलिया जो सेक्टर यूजुअली जो सेक्टर गुडा को अन्य माने महिला माने कर पुलिस और सोशल वर्कर मान को सम्मानित करा जाय। जो महिला माने विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करछन्ती, महिला मानक पे पर्टिकुलरली बहुत हेल्प करछन्ती, से सब कार्यक्रम से मानक सपोर्ट रे ही तो ही महिला मान को कोन मेसेज देला? स्वप्न देखंतु, स्वप्न देखिया को डरंतुनी, स्वप्न आपनकर निश्चित साकार हो।